बिलुनिया हांकर कांग्रेस कमिटिनि लुआजी मुंबाई बिलुनिया कांग्रेस भवनो स्वामी विवेकानंदनि फिल बिसि सारादक सिसा आसेमा साल पालायजाखा तिनि 5 साल फुंगो बिलुनिया कांग्रेस भवनो स्वामी विवेकानंदनि मांगपिली खुमबगै बरमरमानि बिसिंतै पालायजाखा आ सालनि पान्दाव माजाखा कांग्रेस कमिटिनि आदं बुलाना दर्नखबै कांग्रेस बदलनि ते कुबनि आदं रक बिलुनिया जिला कांग्रेस कमिटिर उद्योगे बिलुनिया कांग्रेस भवने स्वामी विवेकानंदजीर 161तम जन्मबार्षिकी पालन करा হয়। আজকে এই দিনটাকে আমরা নেশা বিরোধী দিবস হিসেবে আমরা পালন করছি। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যুব সমাজ যেভাবে আজকে ধ্বংসের পথে আজকে চলে গেছে, স্বামীজির যে আদর্শ সেটাকে পাথেয় করে আমরা চাইছি ত্রিপুরা যেন নেশামুক্ত যাতে হয়, আগামী প্রজন্ম যেন সঠিকভাবে চলতে পারে, একটা উন্নত সমাজ যেন আমরা গড়ে তুলতে পারি, এই আশা নিয়ে আমরা আজকে স্বামীজির জন্মবার্ষিকী আমরা পালন করেছি। আমাদের আশা আগামী দিনে স্বামীজির যে আদর্শ, স্বামীজির যে মতাদর্শ সেটাকে পাথেয় করে আমরা চলব।